ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печитоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. дар зиндагии рӯзмарра борҳо аз ҳамсӯҳбатони худ мешунавем ки мегӯянд: ман зиқ шудам, ба ғаму анду ғӯта задам, касеро ранҷонидам ва ё аз касе ранҷидам. бо ин ҳолати андӯҳгин худро намедонам чӣ хел идора кунам. ё дар дигар маврид мегӯянд ки ягон одами хурсанду хушвақтро надидам, ҳама ба худхос мушкилӣ дорад. ва ана ҳамин ҷо як байти шоир ба хотирам расид: ҳар кас ки дар ин замона ӯро ғам нест, ё одам нест, ё аз ин олам нест. хуб, намедонам то куҷо ин мисраҳо ба зиндагии имрӯзаи мо тавъам аст ё рост меояд, аммо яқин медонам ки имрӯз дар барнома аз забони худи мутахассисон роҳҳои ҳалли мушкилоти имрӯзаи мардумро мо пурсида мегирем. бинобар ҳамин ман аввал пешниҳод мекардам ки навори барномаро тамошо кунед. ин пурсиши афкори шаҳрвандон ки дар кӯчаҳои шаҳр пурсида шуд вобаста ба мавзӯи имрӯза. зеро мавзӯи имрӯзаи мо ранҷидан, ғамгинӣ ва кина чӣ тавр онро бартараф кард. хуб, марамад аввал тамошо мекунем. خفه شدگی و من یکان که من سخت رنجاندگی نه. خفه شدید دلتون رو میگیرید اون من چه حس میکنید خودتون؟ خیلی که کن عدلم نمیموند که کو و این گنده عدل نمیبرود که پتنامه ایستد که دل تشویق میکند و اگه فرش ایستون نمورد کفنتون هم گرام میرید گویرتون و ایستون نمورد و یک خفه کدگی. خفه نشدگی؟ خفه شدگیتون نه؟ خفه کدگی خودتون؟ آه. چه اولاد میکشید امی خودتون رو گناهکار حس میکنید؟ حس میکنید؟ کسی سخت خفه نکرده ام با نوگه اگر خفه کرده باشم از همین موردی مناسب استفاده برده عذر میپرسم، لیکن مرا سخت خفه کرده اندو این چی نیست. چه حالت میکشید؟ خیلی حالتی که چخیلی که میگویند زخمی شمشیر میرود لیکن زخمی سخن و کردارهای ناشایسته انسان نیست، مثل همین و زخم میماند. کسی را سخت رنجانده اید؟ اکنون شدگی ده؟ یا خودتان رنجیده اید ایگون کسی؟ رنجیده. در هر دو چه حالت میکشید؟ گناهکار حس میکنید ایگون کسی؟ گناهکارم کمتر انتظار میشه. همینده؟ بخشیده میتوانید چه خیلی محسود فراموش میکنید یا دیرتر. ایگون کسی را سخت رنجانده اید؟ نه. ایگون کسی سخت رنجیده اید؟ نه. خودتون؟ نه. حیات با ایگون کسی سخت رنجیدگی؟ نه، از هیچ کم سخت رنجیدگی. ایگون کسی رنجانده اید خودتون؟ نه. باری هم؟ نرنجاندیم، نرنجیدیم ایگون کس. فقط نغزی میخواهم، نغزی میکنم اما همه نغزی امیدوار میشم سونه. دلبه نگیرید خفه نمیشید. یکی دلبه نمیگیرید؟ البته. خفه کردگی بودم اون یکی پشام آخرده از دیگه uzun پوسته بودم. رفته. خیلی شباش اومده شبی درست خوب نبوده بود. پگاه رفته uzun پوسته با همون آششتگی بودیم. یکی روحان عذاب کشیدید بعدی همون کارتون. البته یک شب درست عذاب کشیدگی بودم چوی خیلی کردم افته. بعد رفته uzun پوسته از دیگه آششتگی بود. خیلی البته خفایا میشید خفایا میکنو نداویده کن تا درجه اولی ندیا کن. چه حالت میکشید خودتون گناهکار احساس میکنید؟ البته جانی شیرین. Я думаю, что я никого не обижала. Это по моему мнению, но по мнению, может, людей, может быть, кого-то обидела словом. Но я этого не чувствовала. Зло я не злопамятная, но зло сразу забыть не могу, долго переживаю внутри себя. Есть люди, которые быстро забывают. Я не сразу это забываю. Но это, наверное, плохо. Ну, такой характер. Если сильно обидели, прощать трудно. Но надо. Уметь надо прощать. хуб, бисёр як фикрҳои аҷоибам бо ман розӣ мешавед. мана ҳамроҳ гӯш кардем ки шаҳрвандон вобаста ба мавзӯи имрӯзаи мо чӣ хел андеша доранд ва айнан бо ҳамин савол ман ба шумоён меҳмонони азиз муроҷиат карданӣ ҳастам ки хуб, дар ҳаёт ҳар гуна ҳолат мешавад. мана инҷо тасдиқашро ҳам аз худи ҳаёти мана шаҳрвандон ҳам шунидем ва касе аз он ҳолате ки мо дар мавридаш имрӯз суҳбат хоҳем кард эмин нест. масалан аз касе ранҷидан ё касеро ранҷонидан
шумо ҳам ҳамин ҳолатро аз сар гузарондагӣ ҳастед ё гузаронда истодед аз касе ранҷидед ё ранҷондед ягон нафарро ман ҳичкима наранҷондиям лекин маро ранҷонданд хай ман бо вақти замон омӯгад ку вақт ҳамаша муолиҷа мекунад бо тамкинӣ ҳамаша фирӯ мебарам зори ягон рӯз ақлаш дароду узр пурсад ба ҳамин тавр ҳам шуд узр пурсиданд аз шумо не ҳоле напурсидиям ман умедворам ки вақт ҳамаи муолиҷа мекунад ҷобаҷо мекунад агар ҳамин як дана узр мепурсид ҳамаш олам шояд вай узри шумои мунтазир ба фикри шумо шуморо ранҷонданд шояд ба фикри он нафар вай кас ранҷидагӣ ҳастанд аз шумо ҳамин ҳолатро масалан хуб гуфтушунид буд байни шумоён гуфтушунид буд лекин ҳозир ҳамомоям вақта интизорем кани вақт ҳоло нарасидааст ба назарам ки ваҳоям узр намепурсад манам узр намепурсам хай вақт нишон медиҳад фаҳмо боз дертар бо шумо суҳбат мекунем шумо чӣ марҳамат буд дар зиндагии шумо ҳамин гуна ҳолат ки масалан касе аз шумо хафа шуда бошад ё ин ки худи шумо масалан зиқ ғамгин гашта бошед аз барои он ки масалан шояд нафаре аз шумо ранҷид ё шуморо ранҷонданд ҳамин гуна ҳолат буд дар ҳаёти шумо зиндагии шумо ё атрофиёнатон гирду атрофи шумо масалан шинос наздикон ман як қиссаро медонам ки қиссаи дугона вақте ки кӯдако хурд буданд модарон мехоҳанд ки барои худаш набошадам барои кӯдаконаш либосҳои яхела кунад дар наврӯз барои кӯдаконаш яхела либос карда медиҳад модару вақт мегузарад калон мешаванд духтарашам хонадор мешавад ва духтарашам ба фарзандонаш яхела либос кардан мехоҳад ва шавҳараш ҳамон либоси материале ки барои матое ки барои мехоҳад ки ҳам ҳамсараш ҳам кӯдаконаш яхела пӯшанд онро гирифта медиҳад ва ин либос ин маторо ба хонаи худаш мебарад ва хонаи модараш ҳамроҳи хоҳараш бурданӣ мешаванд ки модар мехоҳад ки бисёр хуб будааст биё ҳардумо яхела када кунем писандида ҳамонро яхела ҳардумо кунем ҳоли кӯдаконат хурд ку кӯдаконат ба дигараша гифта мекунӣ гӯдага ина шавҳарам гирон додану бо ҷанг накунам ба ногоҳ ки вақти яхе кади ман баҳчао ки қити яхе кун гуфтаму нагӯн гуфта ҳамин гапа гӯд модар вақте ки либосро ба матоъро ба худаш дошта дида меистад не ман анда либосам мӯл ман бидзе бар кӯдакот ки яхел када кун гуфтагӣ ба фикри шумо ҳамин ҷо модар ранҷида буданд ба ӯи ман мумкин ҳамон модар ҳамон вақт ранҷида бошаду то ҳол ҳамон дугонаам мегӯяд ки ҳамон вақт ман модарамро ранҷондам гарчанде ки намехост ки шавҳараш ранҷад модари худро ранҷондагӣ то ҳол масалан модараш гузашта бошадам дар дил дорад ки ба ногоҳ ҳамон ҷанда модарам аман ранҷида бошад гуфта кӯдаконаш вай либосро пӯшанд ҳамон дугонам намепӯшад ҳамон либосашро ки аз пушти ҳамин шуда ман модарамро ранҷида бошам ба ногоҳ гуфта яъне то ҳол азоби виҷдон аст азоби рӯҳӣ мекашад ки шояд модари ман ҳамон лаҳзаҳо ҳамон вақт аз ман ранҷида буданд ва ман узр ҳам пурсида натавонистам гуфтан шояд фаҳмо хуб марҳамат боз ки аз ҳаёти худаш қисса мекунад ҳамин гуна ҳолатро масалан шумо ҳам аз сар гузарондагӣ ҳастед масалан аслан худатон шумо ароз мекунед аз ягон нафар албатта ман бисёр арозчӣ хурдим рости гапа мегӯям лекин ман ин ранҷондан дигар бубахшед ароз кардан дигар ва ранҷидан ё хафа шудан дигар ё ин ҳарду як чиз аст не алоҳида ин ҳамаш алоҳида хуб дар кадом ҳолат шумо меранҷед дар кадом ҳолат ароз мекунед ман дар он ҳолат меранҷам ки тӯҳмат мекунанд ё гапи дурӯғ мегӯянд ман аз ҳарду ҳамин ҷудо метарсам тӯҳмат фуромдагии сари ман ба ман медонам ин тӯҳмат мана ҳозир ҳамаи сарамо мефурод якта ман ба не чӣ ки мегӯ мана зиндагӣ ин пастӣ баландӣ дорад ширинию талхӣ дорад ҳар хел инсонҳо ҳастанд агар панҷа баробар мебуд ҳама инсон нағз мешуд лекин панҷи мо баробар не ҳама инсон ҳар хел мана бо дар бори ҳамин ва ё чӣ ҳаст ки ҳар кас ки дилозорӣ кунад на рӯи биҳишт на бӯи биҳишт мегӯянд мана домло инҷо вашитан ҳоҷи домло медонанд бисёремон ҳаракат мекунем ки якса наранҷонем лекин баъзеҳо маҷбур мекунанд ки ҳамон якта гап гӯдагар чӣ мегӯяд вай замичани кунидагар мисол ман бисёр эрод ман бисёр худам ин ҷавоно ва баъзе ҳастанд
насиҳат мекунам. Хуб, ба хотири тарбия шояд эрод мегиред. Ман гӯям бачаҷон, ман ҳамин кӯча меистан, остановка меистан, истгоҳ ба ҳамин туф мекунад остановка. Ман гуфтам бачаҷон, туф накун то ҳамин замин мои хӯрондост, пӯшондост. Мо ҳамин рӯи замин ба гаштем. Оянда гуфтам ҳамин замин мои гуфтам даруни замин ба мерим мо ҳамин замин ба гуфтам замин мои пахш мекунад, чунки рӯи мо рӯи замин ба туф кардан мумкин не. охир ҳама ҷо меистим, ягон ҷой гуфтам соғ нест. Шумо гуфтам маданияти шаҳрдорӣ паст мекунитон. Гӯед қавоқша мегирад ё ягон яъне меранҷам коратон чи гуфта мебуровад ҳамин хел кун. Ман мегӯям ки хай кун меранҷам баъзиш мегӯяд ки малаш маълума мебахшед гӯяд ман хурсанд мешам. хай ранҷидан кун ҳозир ҳама ҳар қадами мондагиш меранҷад, ҳар қадами мондагиш ҳама ӯи хаёли зиндагӣ, ҳама вай фикру хаёл мекунад. Ман ҳозир шахсан худам як маъракаи тӯй баравам фақат хурсандӣ мекунам. лекин ягон ҷо меред, ҳама ҷо мебинед ки камбудӣ ҳаст. хафаям мешам ё арозам мекунам. Ароз дар кадом ҳолат? Чӣ хел шумо гуфтед ки ман арозчӣ? Ман арозчӣ хайку ман як ҳамин дирӯз ҳамин ҳодисаи шудагӣ мегӯем ки мо ҳамин аввай омадагӣ будан зиёрати ҳаҷ. мо гуфтем мехоем мерим дидан гӯем. вай одам гуфтанд ки мо як бор ҳозир фаҳмем хонумо якта меҳмон меомдагӣ баъди вай меҳмон шумо мебитонсони майлаш мегуфтанд. майлаш гуфтем. баъд мо гуфтем не мо бегонӣ мерим. ҳамсоя гуфтам маслиҳат кардем якташон кор мекунанд. баъди соати 5 мерим. шабо дароз гуфтам ягон соат мешинем мебиёем. баъд аз соати 5 худашон занг заданд ки омадостон мебитоми ё неми. сони ман гуфтам ки мана пойда шидем ҳозир занг задан ҳамо ҳамроҳ мерим. гӯям ҳозир ман якта ҳоҷибенӣ мераму вай ба ногӯ биёитон аворошуда набуривитон. аку ин маънои гапошон набиё гуфтани гапошонди. ин акун сахт расид ман ба ҷудоям. ягон бор ҳаётам ба ин хелак ман шундагӣ набудам. ҳаётам ба ин хел ҳолат набуд дар зиндагии ман. ҳайрон майлаш эсарам омдоштон шуд гуфтаму ва нарафтед? Не, нарафтам. худашон ҳозир занг задостиян. худашон занг мезананд, телефоншона чорни списага партофтам ба қавли вай ки ман ин хел одамо кати дигар худама чедба мекашам. фаҳмо шумо ба дил кина мегиред ё шумо шахси бекина ҳастед? не вида гифтагӣ вакина ба мо нақл карда метавонед дар кадом ҳолат нисбати дар дӯстон дар дӯстон ки мисол дӯстӣ ки мегардед мисол душманӣ мекунад шумо фикр мекунед ки вай дӯст аст аммо душман леки дӯст менамод дӯстӣ корӣ мекунад дӯстӣ мекунад. ин ҳолат ба ман бисёртар шудагӣ ки дӯсти ман душман шудагӣ. вале ман худам мефаҳмам ки мисол ин кас мефаҳмам ки ту дӯсти душман мегӯяд. ва шумо ба дил гирифта мегардед ҳамин не ман ба дил намегирам ғамро ё масалан чи ранҷидани худро ё нисбати вай ба дил кина гирифта мекунад ягон рӯз ман аз вай қасд мегирам мехоҳам мешаду но фаромӯш мекунам. шумо тез фаромӯш мекунам. ба ҳар ҳол ҳозир хотиратон ба омад. Лекин хотирам омад. фаромӯш шуданаш мушкил будааст. Мушкил боз ягон ҳолат ҳаст масалан дар зиндагӣ шояд худатон шахсан ягон нафарро ранҷонда бошед. медонед ҳамин гуна ҳолатро? ранҷондагӣ сахт пушаймон шудагӣ. фаҳмида ё нафаҳмида, дониста ё надониста? надониста ранҷондагӣ, сахт пушаймон шудагӣ. узр пурсида будед? Пурсидам. рафта узр пурсид, қабул кард. 3-4 бор рафта ба даргоҳами шаб боштам рӯй бизон 3-4 бор рафта қабул кард. яъне инсон хатокор аст ва ҳатман хуб бахшиш пурсад. касе ки аввалин шуда бахшиш пурсад воқеан ҳам савоби бештар мегирад ва минбаъд боз аз ҳоҷи домулло хуб шарҳу тафсири ана ҳамин мисолҳое ки инҷо мисол овардан мепурсем. алҳол ман бисёр мехостам ки аввал бо хуб равоншинос вобаста ба мавзӯе ки интихоб кардем суҳбат карда бошам. аслан ҳамин дар зиндагӣ нисбати ягон нафар масалан кина гирифтан ба дил ё аз ягон нафар масалан ранҷидан ғамгин гаштан дар ҳамин ҳаёт дар ҳамин зиндагӣ то куҷо дуруст аст ба андешаи шумо ё ин ки аслан зиқ шудан лозим нест? аз рӯи равоншиносӣ агар гиред худи маънои равоншиносӣ яъне шинохтани равонии одам, оромии одам. равонӣ ин яъне оромӣ. агар аз рӯи равоншиносӣ гиред ин нодуруст аст. барои чӣ? хай гӯем осон када гӯем шумо як қутӣ доред. ҳамун қутӣ шумо мегӯед ки ҳаминҷо шумо 10 чизро ҷо карда метавонед мегӯед. ҳамин кадом чизе ки ҷо накунед ҳамин 10 адад. 10 адад зиёд не. ҳамин қутӣ шумо ҳамин як умрба додаги тамом. агар шумо бояд 6 таша ранҷ кади пур кунед агар хушбахтиёи 4 та мемонад халос. 9 таша ранҷ ки пур кунед хушбахтиёи 1 та мемонад.
агар ягонташа ранҷ ки пур накунед 10 та адад шумо ҷои холӣ барои хушбахтӣ ҳаст. Осон када гӯем ҳамин хел. Лекин чӣ хеле ки шумо гуфтед дарётон доред меҳа, агар дарётон дошта бошед шумо набахшидед. Аслан табиатан аврӯи физиология гӯем агар эҷо модарони азиз наводо дилашон ягон гап набиёд, зан а мард фарқ мекунад оиди ҳамин кина ранҷидан. Ки бештар меранҷад, зан ё мард? Зан. Зан яъне хоси бештар занҳо. Зан бисёртар меранҷад, тезтар меранҷад ва дер аз ёдаш мебурад. Чаро ба фикри шумо? Ина мегӯям ҳамон аврӯи физиология ку намедонам мумкин гӯед шууран мо ду хел дигар хел шуура мо кор мекунад. Шуури мард фақат бери намебинад. Ҳамиш мард агар пағаз кунед камака кисаашо пул пайдо шавад агар оши як ба мерад, ягон ҷо чағ задан ба мерад, ягон ҷо кӯҳ ба ошно кида мерад. Мард камакак пула модар агар зан камакак пулаш бошад обязательно хонаш мекашонад. Фарзандам мешавад, хонаш якта мебел гирад, якта гилемаша нав кунад, як кондиционер гирад. Ин табиатан ҳамин хел. Мо ду ҳамин гӯем шахсият мард зан ду хел тарзи шууррониш. Асоби ҳаминам вақте ки ягон чизи гӯем хай камин ранҷиданам мешад ё кина мешад, зан ҳамуна дер дилаш ба гуром мегардад. Мард агар ранҷ ҷонад бахшиш пурсад нағз, мумкин бисёр вақт бахшиш намепурсад ба маънои вай не ки вай нахост, просто аёдаш мебарояд. Вақте ки вай хотирасон мекунад мегӯяд ҳамалаш узр аман гузашт, тамом. Лекин зан барои бахшиш пурсидан зан чуқуртар рӯй мекунад, вай барои бахшиш пурсидан астои дил тайёр мешавад. Ҳама тарафа ҳамун лаҳзаҳое ки гузашта буд бори дигар ба хотираш мебурад. Чӯе хел кард, чӣ сабаб шуд, ҷои ман гӯшонда, ҳамун вақтанда кимо буд, чанд кас шунавид, ҳама ҷош ҳамин чӣ хеле ки мегӯянд комиссия одамо аст ку, ҳамин одамо мекушад. Якум занҳое, мардое не. Мардо хафа кунад, мебахши аман гузашта, тамом бурафт. Ёдаш биям гурон намемонад. ҳамун ба табиатан ду физиология ду хел шуурнокиш. Лекин мо бояд ҳамуна дарк кунем ки ҳамин як қутӣ дорем, ҳамунҷо 10 адад чиз мегирем, тамом. ҳамаи он неки хурсандӣ бошад. Агар шумо ҳамуна ранҷ кунидам, ҳамун ранҷ киди пур мешавад, хурсандӣ кунам, хурсандӣ ки пур мешавад. Лекин агар шумо ранҷ киди пур куниду ва гурон патуфта натавонед, шумо хурсандӣ дар ояда наметавонед. Барои ин ки одами ранҷидагӣ пешаш ба чӣ хеле ки ягон шӯхӣ кунидам, ягон чизи шашлика монидам, оши як ба як монидам, дилаш хафа бошад намехӯрад. Барои чӣ? Ҳамун бонкачашм, қутичаш ба ранҷ ҷо. хушбахтӣ ва ҷон нест. Вақте ки шумо ранҷа гирон мепартоед, мегӯед ки ин дунё гузаро. Як бор бахшиш мепурсид, тамом гузашт, бурафт. Дил ба нагирид, забон ба гирид майляш, асаб ба гирид майляш, шур ба гирид майляш, не ки ин ҷива нагирид. Асабанда 3 миллион нейронаш бошад, диланда 40,000 та нейронаш аст, халос. Акнун бисёриҳо мегӯянд ки охир ба дил нагирифта намешавад, ҳамон ҳолат ҳамин хел таъсир кард ки мана инҷо якчанд мисолҳоро ҳам шунидем, фаромӯш карда наметавонам мегӯянд. Шояд мана ҳамин дар хислату характер гуфтед, шояд аз хурдсолӣ масалан замина гирифтанаш мумкин, масалан ҳамин хислати ранҷидан аз як нафар ё ин ки баръакс ранҷонидан дар характер масалан ҷойгир мешавад ҳамин аз хурдсолӣ. Фарди комил шудагӣ гуфтанин гап ҳамин 16-18. Яъне то фарди комил шудана бисёр вақт ҳамун дар хурдӣ, дар бачагонӣ ягон травма мешавад. Вақте ки назди ман мебинам суҳбат кадарем агар 35, 38, 40, даже 60 ба дорондагӣ одамо ман 10 сола, 5 сола будам ё 6 сола будагӣ ман ҳамин як кори нохуш шудагӣ буд. Ина травма детства мегӯянд. ҳамун кашола шуда мебиёд. Лекин худованд аврӯи физиология мо 3 та переходной возраст додагӣ. Якташ 25 ба. Яъне давраи гузариш. Давраи гузариш 25 вақте ки асаби мо як плёнка ки маҳкам мешавад, ба маънои он ки мо аллакай фарди комил шудем. Дуюм давра 40 солагӣ ва вақте ки мо аллакай яъне шуурона ҳама чиза тақоз мекунем. Тарозу мемонем. Саҳимаш баъди 60, чӣ хеле ки мегӯям умри паёмбари Худо 63. Аммо аз 60 боло ин аллакай пиронсолӣ гирифта, аллакай ҳамаи бахшида, чӣ хеле ки мегӯям невара бозӣ карда, ошзанону домоталбон халакда гаштанд. Ҳамин хурдӣ ки мемонаду ҳамин 3 давра гурон патуфта наметавонад, ҳамун кашола шуда бурафта мегирад. Чӣ хеле ки ман яъне тамоми умраш ҳамроҳи вай аст. Ман чӣ хеле якумашон гуфтанд, ман кафанамба ҳамуна гурон мебуравам. То кадом андоза ба онҳо ҳамин хел маслиҳатҳои равонӣ додан мумкин, онҳоро аз ин ҳолати масалан шояд эмоционалӣ, шояд масалан депрессия бароварда мумкин аст? Ина баровардан дар кор мумкин, дар кор ва зарур. Барои чӣ?
ҳозир мана суҳбат кардем мегӯям ки хай вақт нишон медиҳад ҳозир диламанда хай вақт нишон медиҳад кани гарантӣ ки ҳозир ҳама мо то хонамаё расида мерим кани вақт дасти ки манда вақте ки шумо кибру кинаи дилба гуром мегардид вақте ки шумо бурафтид хеле ки мегӯям успеҳ накардид ҳамун бахшиш пурсидан ба ё ки ҳамуна бахшидан ба якумаш ки бахшида тонистан дар кор бахшиш пурсида тонид вай вообще аълотар аз бахшидан бахшиш пурсиданам волотар меистад агар ки шумо гӯед ки вақт нишон медиҳад ин маъно шумон ки то гӯра ман гуром мебурам ҳамуна шумо интизор мешид як моменте не ки вай момент намебиёд чел ки мо дарс мехондим мегуфтанд ки шумо ранҷидид шумо наметонид бахшида вақте ки шумо наметонам ҳиссиётатон чист вай мегӯед ки ман ганда мебинам чува ганда мебинӣ вай ман ҳақорат кард чува ҳақорат кард ҳа бефаҳм будааст тамом вай бефаҳм ту бафаҳм ту як дараҷа боло бахшамуна тӯри вай бефаҳм будааст ман дараҷам боло ку одам асосан кибраш кор мекунад вақте ки шумо одамро воло мекунед ту дигар хел ту метонӣ ту аз дастат мебиёд ту киму вай кими тамом бахшидам вақте мегӯед ки вай фалонӣ ту ким ту мебахшид вай адо вай ранҷ даҳчанд мешавад худбаҳодии вай одам паст мешавад фард вақте ки дар бори ранҷ гап мезанад охираше дида тавонад куҷо онда мерасонад тамом бисёре кас вақте ки меранҷад чашмонаш маҳкам намебинад куҷо мерасад сари ҷаҳл аст вай шояд аз ҷаҳлаш аз феълаш нафаромада вақташ биёд сонем вай вақт намебиёд агар мо ин дунёве ҳал карда натонем ҳоҷиби ҳозир тасдиқ мекунад вай дунё саволҷавобаш вазбин мешавад тамошобинони азиз инҷо як лаҳзаи реклама аст ба дигар шабака пайваст нашавед бо мо бимонед шумо токшоуи печтоби замонро тамошо карда истодаед ва инак дар ин студияи печтоби замон як мавзӯи бисёр муҳиму саривақтӣ муҳокима гардида истодааст яъне ранҷидан хуб касеро ранҷондан ва чӣ гуна аз ин ҳолат баромада тавонистанд якчанд мисолҳоро ҳам аз берун маслан аз он нафароне ки дар кӯчаҳои шаҳр рӯбарӯ шуданд шунидем ва якчанд мисолҳои дигарро мисолҳои воқеи ҳаётиро аз ҳамин студия аз меҳмонони барнома шунидем як нафар мегӯяд ки ба дараҷаи ранҷидааст ки ҳатто гӯшаки телефони вайро бардоштан намехоҳад нафари дигар азоби виҷдон мекашад ки афсӯс ки дар зинда буданаш масалан дугонаи ин кас шояд узр пурсида натавонистанд шояд ҳамун ҳолатро муайян карда гуфтушунид карда дилро сабук карда натавонистанд нафари сеюм интизор аст ки кай масалан аввалин шуда ки узр мепурсад хуб ман бисёр фаҳмидан мехостам ё мана ин офарини шумо ки воқеан ҳам узр пурсида тавонистанд инам як нишонаи шояд ҳамин як хислати ҷавонмардӣ будагист ба ҳар ҳол вақте ки шахс ҳамин шояд дониста шояд надониста ягон нафарро масалан меранҷонад худаш ғамгин мегардад ин ҳолати вай ба дигарон низ бетаъсир намемонад ба атрофиёнаш масалан нисбати ё ягон нафар кина мегирад ё ғараз дорад ҳамон ғазаби худро фурӯ нишонда наметавонад хуб вобаста ба ҳамин ҳолат дар ҳамин хуб таълимоти ҳамин дини мубини ислом чӣ хел мо ҳамин ҳолатро шарҳу баён доданамо мумкин аст хуб ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон мехостам сараввал аз ҳадиси пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам ибтидо карда бошам ки пайғамбари муаззами ислом мефармоянд агар касе ки ғазабаш биёяд ғазабашро фурӯ барад худованд ин хел шахсро аз азобаш нигаҳ медорад аммо шахсе ки бо мардум хулқашро нек гардонад дараҷаи он бандаша бо дараҷаи обиде ки тамоми умр дар рӯз рӯза доштааст дар шаб зиндадорӣ кардааст бо дараҷаи чунин обид баробар мегардонад як хулқа бо мардум нек гардонидан ва дар дигар ҳадиси муборак расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармоянд ҳалол нест барои шахси муъмин аз муддати сешабона рӯз зиёд бо якдигар ногапӣ бошад рӯбарӯ мешавад ин шахсе ки ҷангӣ шудааст бо дигар шахсе ки ҷангӣ шудааст ва ин даст дароз мекунад ба ин ва дигараш ҳам даст дароз мекунад аз барои вохӯрдӣ кардан узр пурсидан
و بهترین اینها اون کسانی که اولین شده دست دراز کردن. شخص مؤمن نباید که بغض، کینه، عداوت، غم، غصه در قلبش نگه دارد. بزرگی انسان در همان است که بخشیده میتواند. کسی که میتواند ببخشد از بزرگی اون انسان شهادت میدهد. انسان البته در زندگانی می شود که کسی را با شاید قصدن، شاید نفهمیده، شاید به یگان حالتی دیگر می رنجاند. انکنون چی باید کرد؟ شما اگر روید و گویید که عذر از من خطاگی گذشت، من کمبودی کردم، کوتاهی از من رفت، تو گناه من بخش. البته وای شاید بر شما جوابی رد نمی دهد، شاید می بخشد، لیکن دردش در قلبش می ماند. جراحتی که شما رسانیدید در قلب وای باقی می ماند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما و شما تعلیم میکنن که شما در همین حالت میگن شاید اهل اویلتون، که شاید زوجه مطهرتون، که شاید فرزندتون، شاید دوستتون، شاید کسی دیگر، در همین حالت میگن یک هدیه ای دوست می داشتگیش گیرید، برده همه هدیه داده. اگر شما عذر پرسید، اگر قلبش همون چیز برآمده می رود. هدیه این چیزی هست که مهر و محبت زیاده میگردند. من اینجا حضور ما درباره همین رنجیدن گفته ایستادیم، یا کسی رو رنجوندن گفته ایستادیم، غمگین شدن یا اینکه مثلا همین غم دادن گفته ایستادیم. شاید همین بیماری هست، مثلا اصلا همین منطقا درست است وقتی یک نفر دیگر نفر رو شنیده نمیتواند، فهمیده نمیتواند، بخشیده نمیتواند. منطقا تماما نادرست است. مثلا ارسطو در اثرهایش تاکید کرد 2500 سال پیش گفته بود که آدمان دارای عقل هستند، باید به زندگی از نگاه عاقلانه نظر کنند. اگر ما خواهیم که بی رنج، بی خشم و غضب زندگی کنیم، احساس به داده نشویم، چون که احساس هست در هر یک انسان، باز عقل هست که با یکدیگر زید است، گرچندی به یکدیگر وجود داشته نمیتونند. وقتی که ما مناسبت امرمان رو به زندگی عاقلانه آغاز میکنیم و ادامه میدیم، باعث خشم و غضب یگان کس نمیشیم. اگر مثال یگان کس خشم و غضب کند و پیش از همه همان شخصی خشم و غضب کرده یا کسی دیگر به غم، کسی دیگر رو غمگین میکند با سخنهای درشتش یا اینکه با دغلیش یا با تهمتش، و شخص هم خودش هم ضرر میبیند. آدمی که خشم و غضب میکنه عصبی وی هم ویران میشد. وقتی که عصب ها کشته میشن و زنده نمیشود، ما به سلامتی خودمون ضربه میزنیم. من شاهد یک واقعه بودم که من کلین خانه دو کده که خردسال و شوهرش با سبب باغچه بردن و نبردن جنجال کردن. خوشدامن با جایی که غضب و خشم غضبی پسرش پس کند، این کس سجیره گفتن، این کس گپ گردانی کردن که با بالای همون خشم غضب باز آتش ریختن، کراسین ریختن که و علنگه گرفت. و مادر جوان نمیفهمد که با همون عصب پسرش ضربه زد و پسر خیلی خشم. من گفتم باز یگان 20 دقیقه اگر همین ادامه کند و دیلش از کار ماندنش ممکن بود. فکر حتی درک نکرد که و پیش از همه با فرزند خودش ضربه زد. و زنی که جوان با کودکش آواره حتی اهمیت نداد که و شوهر تا کدام درجه دو خشم تمام از خودش بیرون برآمدگی از همه نرمه. و مادری جوان نمیفهمد که آخر به سلامتی پسرش پیش از همه ضربه زد و آخر عاقبت خودش هم به گریه کردن در آمد. انا ببینید یک مناسبت غیر عاقلانه باعث خشم و غضب یک چند کس و باعث غمگین شدن و باعث پس فرآمدن سلامتی ما در زمانی زندگی کرده ایستادیم که پر از تضاد. زندگی خیلی برای بعضی ها مشکل تر. البته در وقتش دموکریت گفته بود که شما باید یک معیاری معینی زندگی رو نگاه دارید. وقتی که شما آب میجوشونید، وقتی که با بوق تبدیل می‌یابد و از آب هیچ چیز نمیماند. وقتی که ما از حد زیاد غمگین میشویم، آدمی صحت به بیمار تبدیل میاد. باز
барвақт вафот карданаш мумкин. ҳозир мо шоҳиди он ҳастем бисёр одамон иммунитети паст доранд, бисёр барвақт аз дунё мераванд. ҳамин он сабабаш асаб вайронкуниҳои беҳуда, он ҷанҷолҳое ки ҳар рӯз мо мебинем, шоҳид мешавем, тамоман арзиш надорад. дар назди он агар мо хоҳем ки саломатӣ нигоҳ дорем, ҳама орзу мекунад ки умри дароз бинад, лекин умри дароз агар бо саломатӣ бошад вай хушбахтӣ аст. агар саломатӣ набошаду умри дароз бошад, одам ҳатто ба мурданаш ҳам розӣ мешад. аммо барои нигоҳ доштани саломатӣ мо худамон аз ғам дур нигоҳ дорем ва ба зиндагии ҳаррӯзаамон оқилона муносибат кунем, на ин ки ба эҳсос дода шавем. ман ҳамин хел орзу мекунам. фаҳмо анакун ҳаминҷо доктор марҳамат, мана якчанд маротиба гуфта истодаем ки он ҳолате ки имрӯз мо дар студия муҳокима карда истодаем воқеан ба саломатии инсон бетаъсир намемонад. мана инҷо муаллима ҳам гуфтанд ба рӯҳу равон, ба асаби инсон бетаъсир намемонад. анакнун вақте ки шахс аз як нафар масалан ранҷида аст ё масалан гирифт мекунад ё кинаро ба дил гирифта мегардад, хуб ба инсон, ба саломатии инсон аниқтар карда гӯед ки чӣ хел таъсир гузоштанаш мумкин? بیماری روح افتادگی این دپرسیه این بیماری بسیارتر بیماری روحی می باشد. من ایوان پتروویچ پاولوف عالمی روس معین کرده است که 4 نمودی خاراکتر آدم است. این ملانخولیکا بیشتر مثال گریه میکنن، آنها کم حرکت میشن، اینانده بسیارتر همین علامت های دپرسی پیدا میشد. من موافق نشان داده تشکیلات تندرستی معین کرده است که از همون آمار به ما معلوم که در سال 2020 ماه ینور در نتیجه این بیماری کرونا ویروس بسیار آدم ها به دپرسی فرامدند. همین سبب های دپرسی این دو نمود میشد، اندوگینی و اگزوگینی. یکم اندوگینی این بسیار طول میگیرد، در این نتیجه ارگانیسم های عضوی درونی، عصب های آدم مثال ضعیف شده ایستاده به بیماری های عضوی درونی و ضعیفی عصب آدم گرفتار میشد. از دیگر طرف در نتیجه که مثال همین بیماری آدم مثال دویم این سبب این اگزوگینی میشد که این من همین خیلی کازر همین جنده گفتن همین آیاکس رنجیدن، خفه شدن، من داملای هم گفتن مثال این آدم بخشیدن در کار، تیز بخشیدن در کار. اگر دپرسی طولانی اگر رخ کشد، اگر همین عضوهای درونی مثال همین عصب ها مثال ضعیف شده ایستاده، هر خیلی بیماری های وایب گرفتار میشد. این سبب مثال کم حرکتی، یعنی دپرسی پیدا شد، آدم کم حرکت میشد، آدم مثال غمگین میشد. اینا همش با اصول با همین نیروگنتی، نیرو اندوکرینی، همین ارگانیسم با هر خیل تاکسین ها پیدا میشد، همین مبادله همین اندوکرین سیستم ها ویران میشد. در نتیجه مثال آدم همین کسلی های فشار بلندی، بیماری ایشیمیایی دیل، مثال یا که بیماری های روحی و آدم گرفتار شدنش ممکن. همین نوع مثال ما بخشیده تانستن ما در کار. شاید همین از کسی رنجیدن یا عروس کردن بر منفعت انسان هم شدنش ممکن است، بر فایده کار. فکری گوناگون دارد نسبت همین موضوع. اساساً جوانان بیشتر زود میرنجونند. مثلا اونها رو زود میرنجونند و زود میبخشند. در جوانی حساس میتواند به مثلا رنجوندن یگان کس آورده رساند، رنجوندن یگان شخص. بسیاری وقت در مثلا جوانان با یکدیگر حسد میبرند به چیزی مثلا دورویی که اونها دارند برای چی من ندارم و همین چرا تو آیفون داری چورده در من نیست و حسد میبرند و باید یک چیز رو قید کردن ضروری است که عصری 21 عصری تکنولوژی شد. رنجونیدن نه تنها اگر با عصرهای گذشته نظر افکنیم در پیشین اینقدر و نبود، مثلا زود میبخشیدن و زود میرنجونن و زود میبخشیدن. امروز به مد در اومده است. حتی رنجیم و رنجونیم هم این همه خیلی گذشته میرود و کسی اهمیت نمیدهد. و وابسته شدن به همین مثلا تکنولوژی که نو است که مثلا به اونها وابسته میشوند و بوستی ان همون میرنجند. با خبرهای یک شخص میتواند از جای نشسته ایستاده با یک کسی دیگر مثلا با خبری که شاید و درست نباشد یک دل یک نفر رو میرنجونند و همینطور به یک کینه
کینه آورد، کینه در دل آدم. آیا در شما هم همین گونه حالت ها بود در زندگی شخصی شما؟ بیاید با شما صحبت میکنیم. یک کس را رنجاندن و رنج دیدن. عین جوانی باید ما همین سخنهایی که به ما میگویند، آدمای کلانی که از ما از جاهای جمعیتی باشد، خود از بیرون عائله باشد، باید ما آنها را همچون تربیت قبول نماییم و خطاهای خود را اصلاح نماییم. یعنی که برای ما خطاگی ما رو میگن، ما باید آنها اصلاح نماییم، نه بلکه بر خطاگی های خود، یعنی بگوییم که نه ما خطاگی نکردیم و دل گیریم و یگان آدم باز به همان آدم قهری شویم، یعنی دشمنی کنیم به همان آدم. برعکس باید ما دوستی کنیم و خطاگی های خود رو اصلاح نماییم. مخالفتی نسل ها، борьба поколений, недопонимание. یعنی همین حالت به گویم این دو حالتی هست که هر یک نسل خودش прав حق میگیرد. بسیارتر چخیل که گفتن جوانو تیزتر میرنجند، با کدام معنی؟ آنها مبین خود رقابت میکنند. یک کس رنجانیده و خودش میبردارد بالای وی. самооценка که یک نرخ خودش رو بالا میکند. برای خودش رو والا نشان دادن و باید یک کس رو از خود پس کند. برای پس کردن و رنجانیدنش در کار. اینجا همین رقابت کردی بسیارتر رنجیدن بین جوانها و همین رویه که میرود. بین کلانسالا و چی؟ وقتی که جوانها بین خود رقابت میکنند، کلانسالا بین خودشون و جوانها چو ما کلانو موی پیسان نکدوست گفته میرنجند. کلانو مسئولیت میتیان پسرام همین چخیلی که میگن همین یک جای بینور نکن، چرکی نکن. ها خوب گفت نقص. نیش ما کارتون نباشد گفت میرنجند کلانو که چو وای منو گوش نکرد. ما اوای 20 سال کلان. ما وی پدرش که برابر، مادرش که برابر چو میرنجد. چو و این رنجیدن درست است یا نادرست در زمان امروز؟ این نادرست است. مثلا احترام کلانسالان کجا شد؟ این نادرست بود دیگر زمان‌ها با همون معنا که این سر میشد از تربیت از عائله. وقتی که ما عائله و وقتی بسیارتر جدا میکنیم، همون بچه همون کار نمیکند، کلانسال همون با همون زمیچانی نمیکند، همون گویم مسئولیت نمیدهد. این از عائله آغاز مییابد. عائله وقتی که ما از دست میدهیم، ما همه نسل از دست میدهیم. چه که میگن در غرب یکا رشد کنن اگر ایندیویدوالیسم، در شرق عائلوی رشد میکنن. همین جامعه کدی ما ترقی میکنیم به هدو معنی، به همون معنی که اگر ما همون نسل نورس کلان جدا کشی به وقت جدا کرده تونیم. بسیار حالات خوشجان بیام هست. پدر پسرش ناراضی، پسرش پدرش ناراضی، دختر مادر ناراضی. همین از دیگر خفه شدن میگردن. از دیگر خفه شدن. همین جوی چخیل که استاد گفتن از علم دین بیخبر. پیامبر خدا گفته است سه روز تمام. برای چی؟ برای اینکه اگر سه روز به شما عمران مکمل کامپلیت یعنی انجام ندید، زیانش اسنا مونید. شما یکم زیانش خودتون به میرسد. برای چی؟ با سلامتی اینجا دکتر سلامتی. چخیل که گفتن همین چهار نمود خاراکتره، ملانخولی، خالریک، اساسا همون آدمانی که خاراکترش با هست. لیکن سوال به من میاد که هوای خاراکترشان باشد و باید رنجاد و اصلاح نمیشد. نه، اصلاح میشد. خداوند میگه که من شما یک چیز میتونم که هم سبک هم وزبین. چی؟ انتخاب. انتخاب دستی ما دادگی. 3 روز مهلت داده می شود اون نفری که رنجیده است، رنجانیده است، شاید همون 3 روز به خاطر اون که همون انسان خطاگیش رو فهمد و این مهلت است برای فکر کرده بازم بخشش پرسیدن. اگر از 3 روز باز زیادتر مثلا طول کشد، هر چقدری که همون کینه رو یا اینکه همون وزنینی رو غم رو به دل گرفته گردد، همون قدر عضو پرسیدن مشکل تر می شده است. بارک الله. یعنی که این همون معنای دارد که از 3 روز زیاد حرام است برای مسلمان، برای مؤمن که با یک دیگر ناگپی گردد. شریعت دین مبین اسلام ما و شما را راهنمایی میکند برای راه نیک و از راه بد ما و شما را میدارد. انا همین راهنمایی ما و شما باید اطاعت کنیم. اینجا گفتن که احترام نکردن جوانان کلانسالان را. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر شخصی که میگویند بر کودک های ما شفقت نکند، مهربانی نکند، کلانسال های ما را احترام نکند، وای از امت من نیست کند، از امت اسلام نیست. در اینجا بسیار
سخنها درباره یکدیگر رنجانیدن شد. اساسا صحبت ما در همین بود. لیکن غم اندوه چیزی هست که بغیر رنجاندن یک کس هم بر انسان می آید. این چی چیز است؟ گاه غمی فرزندان می خوریم، گاه غمی پدر و مادر، گاه غمی زندگی، گاه یگان غمی دیگر است. غم چیست؟ همین علی ابن ابی طالب پرسان شدند که همین لشکری بزرگترین خداوند این چی هست؟ گفتند که کوه هست. اما گفتند آهن کوه را شکاف میکند. آهن از کوه قوی تر است. آهن را آتش آب میکند. آتش از آهن قوی تر است. آتش را آب خاموش میکند. آب از آتش دیده قوی تر است. آب را ابرها میبرند، این سو میبرند، اون سو میبرند. ابرها از آب دیده قوی تر هستند. شمال باد ابرها را به هر سو میبرد. یعنی باد قوی تر از ابرها هست. زور به زور هست میگویند که در عرفیت. اما انسان میگویند با دستهایش با لباسهایش باد میدارد. انسان از باد دیده قوی تر است. اما انسان را خواب غلبه میکند. خواب از انسان قوی تر است. اما میگویند خواب را غم و اندوه غلبه میکند. وقتی که انسان در غم میشود، در اندوه میشود، یعنی یکی از بزرگترین لشکری خداوند است این غم و اندوه. که وقتی که انسان در غم هست، نه خانه های نقاشینش، نه ماشینه های زیبایش، نه زنش، نه فرزندش، نه نبیره هایش، یگان چی نه خوردنیش، نه نوشیدنیش، یگان چی لذت نمی دهد بر وی. اگر چندی قصرهای خیلی کشاد به زندگانی کند، دلش خیلی تنگ می شود. این غم همین خیلی دل تنگ می کند. اکنون میگویند چگونه از همین غم باید ما آزاد شویم. رهایی از غم راهش از روی نقطه نظری شریعت دین مبین اسلام چگونه هست؟ چی کار ما و شما باید کنیم که همین غمی که در ما و شما هست، مشکلی که بالای سری ما و شما آمده است برطرف شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می فرمایند که اگر میگن صبحگاهان و شامگاهان بیگاهی، اگر کسی میگویند 7 مرتبه حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم را بگوید، خداوند اون چیزی که وی به مشکلی آورده است خودش کفایت میکند. و عادتا خوشی ها در درون ناخوشی ها گذاشته شده است و بدی ها در درون نیکی ها گذاشته شده است. و الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره بقره آیت 167 بود والله اعلم می فرماید که بعضی چیزهایی هست که شما دوست می دارید اما وی بر ضرر شما هست، و چیزهایی که شما بر شما پسند نمی آید بد می بینید لیکن وی بر فایده شما هست. خداوند می داند اما شما نمی دانید. چیزهایی هست که ما دوست می داریم که همون کار شود لیکن ما نمی دانیم که وی بر فایده ما هست یا بر ضرر ما. بهترینش رو خداوند میداند یا اینکه بهترینش خداوند میداند. شاید از اینجا هم مثلا میگویند که ما میشنویم البته خداوند با دوست داشته ترین بنده هایش غم رو میفرستد، چون که گفتید که خرسندی رو درون غم پیچانده میدهد. برای اون که وی خرسندی رو بیند اول غم رو گذشته صبر کرده شکر کردنش. برای چی خداوند غم میدهد؟ انسان تا به عذاب، مشقت،
شدت سختی های دنیا و گرفتار نشود، جسمش خداوند بیماری ها و مسلط گردانیده مانده به مشقت و شدت و سختی های دنیا گرفتار نکند، انسان به همین گرفتار نشود، به درجه های انسانی بزرگ رسیده نمیتواند. شریعت اسلام، تعلیمات دین مبین اسلام همین است که در غم سخت غوطیده ایستادن بر ما و شما من میکنه. باید که رهایی از این چی است؟ رهایی از این میگویند وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان میفرمایند که میگویند که وقتی که انسان غمزدار میکند استغفار بسیار گوید. وقتی که انسان زبانش به استغفار ببندد، به ذکر خداوند ببندد، وقتی که غم دهنده خداوند باشد مراجعت به سوی خداوند کند، از پای این و آن نکشد که تو من غمگین کردی، تو من این حالت به آوردی، از کسی دامنگیر نباشد، از خداوند طلب کند، پناه به سوی خداوند طلب کند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان گفتند که وقتی که انسان غم و اندوه به گرفتار می شود استغفار بسیار گوید که همین استغفار غم و اندوهش مشکلاتش دور میکند و رزق میدهد خداوند از جایی که چشم داشت نبود. بله، تشکر. سلامت باشید. тамошобинони азиз, як лаҳзаи реклама ба дигар шабака пайваст нашавед, бо мо бимонед. ғамгинӣ, ранҷидан ва кина чӣ тавр бартараф кунем, чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. Инак дар ин студия мо ин гуна як масъалаҳои хеле муҳиму ҳаётиро матраҳ намудем ва муҳокима кардем. алҳол қисмати пешниҳодҳо рафта истодааст ва дар ин ҷо мо таклифу пешниҳодҳои шуморо мешунавем, идома медиҳем барои он ки воқеан ҳам ба дил дури дароз кина нагирем, наранҷему наранҷонем, ғамгин набошем. чӣ бояд кард? чӣ хел пешниҳодҳо ҳаст? яке аз муаллимаҳои донишгоҳ дар дарсҳои чунин ба талабаҳояшон чунин дарс гузаштанд ки хулас вай дар дарси психология шумо бояд ба шумоҳо вазифа дар тӯли як ҳафта шумо бояд ҳамин картошкаро гирифта бо худ гардед ва гирифта гардед. ва донишҷӯён ҳайрон шуданд ва онҳо бояд баҳо гиранд ва ҳамин кори устодашонро карданд ва онҳо ҳамин як ҳафта тӯли як ҳафта он картошкаро гирифта гаштанд. лекин дар халта гирифта андохта гаштанд ва диданд ки дар аллакай баъди 2-3 рӯз он картошка пӯсида истодааст. ва онҳо ҳамин як ҳафта гузашт ва дарси он муаллим фаро расид ва муаллим мепурсад ки ким супориши маро иҷро кард. ва яке аз донишҷӯён савол медиҳад ки ҳамин ин вазифаи шумо супориши шумо маънояш чӣ буд ки мо як ҳафта он ҳамин картошкаро гирон халтаи картошкаро гирон гаштем ва ҳатто ва китобҳои мо аз ёдамон баромад ва ин чӣ маъно дошт ки ба мо чунин вазифа додед. ва он муаллим ҷавоб медиҳад ки мавзӯи мо ҳамин кине, мавзӯи дарси мо кине мебошад ва он халтае ки шумо доред ба дили шумо монанд аст ва он картошкое ки дар даруни халта ҳаст он кинаву адоват ки одам дар тӯли ҳамин ҳафта ба монанди кинаву адоватро гирон гаштед ва шумо яъне ки агар дар ҳаёт низ ҳамин хел кинаву адоватро дар дили худ гирон мегардед вай ҳамун мисли картошкаҳои пӯсида бадбӯй шуда ҳаёти шуморо ҳамин тавр пӯсида бадбӯй мекунад. барои ҳамин шумо набояд дар ҳамин дилатон ва кинаву адоватро гирон гардед. ва аз рӯи анамин таълимот худи шумоям фикр мекунам ки амал мекунед. хуб, ташаккур. ки боз пешниҳод дорад вобаста ба мавзӯъ? дар ин ҷо бисёр суханҳо гуфта шуданд оиди ғам, андӯҳ, лекин ман бовари комил дорам ки ҳар як инсон дар тӯли зиндагии худаш аз якдигар хафа мешавад, дилгир мешавад, лекин аз ин чиз ҷои гурез нест. барои ҳамин ман камтар бошадам ҳамин чизро қайд кардани ҳастам ки мо аксар вақт аз ҳамин камераҳое ки моро дар биноҳо назорат мекунанд аз ҳамин камера дар ҳарос мебошем.
لیکن فراموش میکنیم که خداوند آخر هر روز و هر ساعت هر یکی ما رو نظارت کرده ایستاده است. از همین لحاظ من همین چیز رو کمتر باشد هم پیشنهاد کردنی هستم که ما میدونیم که در حیات نیکی هست، بدی هست، قرض هست، وجدان هست، عدالت هست و همین وجدانی من و شما رو عذاب میدهد. وقتی که ما یک کس رو خفه کردیم، دلگیر کردیم، عدالتی که هست ما بسیار وقت ما رو نظارت میکند. به فکر من هر یک انسان از هر یک انسان وقتی که خداوند راضی می شود و از خودش هم راضی می شود. برای همین بگذار خداوند از ما راضی باشد. تشکر. دکتر مرحمت پیشنهاد شما. یکدیگر رنجیدن، خفه شدن یا که زوراوری در عائله میشد یا که مثال عائله ها و جنجال میشد، اینجا هم دپرسی میشد. در این باره مثال با عصب شناس یا که با روح شناس یک مراجعت کردن در که شرم داشتن در کار نه، پیشی آن را مثال متخصص مصلحت میکرد و گرفتن ممکن. دپرسی این تبابت شونده است. یکم ما مثال خفه شدن ما در کار نه، یک کس اگر گپ زند شما و همین آدم نفارد اگر مثال در کمک همون که گپ زنان کردی استاده در خودش چت بگرفتن در کار. دیگه مثال همون حاضر من چخالی که اینجا گفتن بسیارتر این در بین گودکان مثال اگر من 240 میلیون اگر دنیا ده همین دپرسی که گرفتار شده باشد سال 2020 بیشتر آنها همین جوانان و یا میشد که اگر همین دپرسی طولانه مثال اگر رشد گیرد اگر آدم با سوءقصد جان خود مثال بسیار فکر بمیرد. ثانیا با یک سبب هایی که مثال همین دپرسی و آدم گرفتار میشد این نارسایی ویتامین B گروه B، ویتامین گروه B6 B12 B همین ویتامین های C که بسیارتر آدم همین بیماری دپرسی و گرفتار میشد. پیش از این بیماری مثلا پیش از دپرسی استاد اگر همین ویتامین ها نرسد اگر انسان از یکدیگر زود رنجیدنش ممکن همین خیلی مثلا عروس چی میشه؟ این هم مثال همون ویتامین ها نرسد ایمونیتی ارگانیسم خود محافظت کنه، ارگانیسم سست میشد و آدم مثال همون خاراکترش دیگر خیلی میشد، آدم عصب ها سست میشد، در آدم خودش با قبول میکند همین چیزایی. برای همین متخصص پر رفتی شده همین مسئله هم معالجه گرفتن در کار که یک دیگر رنجیدن در کار نی. دیگه مثال من بعضی وقت در حامله داری مثال این دپرسی میشد یا که بعد حامله بعد تولد اگر مثال همین گودک مثال ناسالم مثال تولد شود اگر این وابستگی دارد از نکاح خویش تباری. من 60% اگر نکاح خویش تباری نزدیک باشد اگر 60% گودکان طفلی ناسالم تولد میشد. فهمو الان استاد اینجا نگاه کنید باز گشته بیشتر میبینیم و موضوع اساسی مثال من قانونی جمهوری تاجیکستان برانده که نکاح خویش تباری من است. درست. برای اون که شخص به دپرسی نفروید بسیار غم رو به دل گرفته گشتنش ممکن نه. تشکر. سلامت باشید. اکنون معلم مرحمت پیشنهاد شما. بعضی ها همین خیلی مناسبت میکنن که همین روز با یگان کس رو سخت غمگین میکنن، گپ های قبیح میگن، روز دیگر بخشش میپرسن. از این بخشش برای آدمی که علاقه رنج و عصبانی شد یگان فایده نیست. با شرطی وای بخشش پرسد که اگر همون یک بار یا دو بار بخشیدن ممکن، اگر این به رسمیت در آمدگی باشه هر روز تکرار شود از این خیلی بخشیدن بخشش پرسی ها یگان سود نیست. سود نیست. اکنون باید که ما کلان سالا یا اینکه همون پدر و مادری همون بچه‌ای که خشمگین است و با غضب است یک بار تربیت شنونده فهماندنش در کار. یا مثلا من یک دو بار و شخصانی که همین خیلی کسانی دیگر رو رنجاندن من همین خیلی مناسب من گپ زنم و گپ گردانی میکنم یک دیگر فهمی نمیشه. گرفتم همشه با کامپیوتر نوشته همه کاتالوگ و آدم با دستش برده سپاریدم که رو یگان جوی خلوت یا همین مکتوب خانو خدا دو بعد همون آدم به خود آمده دیگر همین کار تکرار نکرد. اون بعضا ما آموزگارانی که سالهای دراز کار میکنیم مجبور هستیم که با همین خیلی راه هم تربیت کنیم. من اینجا از آغاز برنامه مثلا با شما آغاز کردیم از طول یک ساعته که اینجا ما صحبت کردیم از تعلیمات دینی مبین اسلام و بسته به موضوع امروز ما یادآور شدیم از نگاه روانی از نگاه مثلا طبی. شما برای خود چه خلاصه گرفتید؟ من هم خیلی خلاصه برآوردم که از همینجا گفتگو ها انسان باید یکم عقل سالم داشته باشد. دویم بخشیده تواند که خدا هم بخشنده را جدای هم دوست می دارد.
якумаш ки мо наранҷонем чунки ақли солим бошад одаманда намеранҷонад вақте ки ранҷондем узрхоҳӣ када тонем ва ҳамеха як мардонагӣ кунем ки аз ҳама пеш узр хоҳем ки на дар дили вай ки набошад на дар дили худе ки ранҷонд бошад сони як санге ки як кӯҳи вазбина аз ҳамин кифташ гифтагӣ барин мешад ваям холисона мегардад гап зада одаме ки ранҷондагиам ба хаёлам ақли солим сони одам ҳамин узрхоҳина кунад тонад бахшида тонад. Бисёр хуб муаллима ҷон, узри ман албатта ин шояд кори ман нест, лекин ман бетараф буда наметавонам ва ман боварӣ дорам ки баъди ин барнома ақли солим воқеан боло аст. Аввалин шуда шумо узр мепурсед он ҳолате ки дар оғози барнома гуфтед. Албатта. Ташаккур, саломат бошед. Тавсия шумо ҳамчун мутахассиси равоншинос. Вақте ки шахс мегӯяд ки ман ранҷидам, ин баробар ба он ки ман намебахшам. Ман я ин аз он шаҳодат медиҳад ки вай шахси кибраш баланд. Одаме ки бахшида метавонад ин намегӯяд ман мебахшам намебахшам, секин мерад сара хам мекунад аз ман гузаштааст узр. Вақте мегӯяд ки ман ранҷидам, ман намебахшам, вай бахшад, чӯ вай худаша калон гифтост. Агар ки шумо байни мисрӣ хонед между строк, ин маъно шумо ки ман шумо мана бенитон, ман як фардиек шумо мана чӯ нархама паст кардитон. Аз рӯи диниям аз рӯи дунявиям кибр ягон чизи назд барда намерасонад. Яъне одаме ки кибраш баланд вай ғурураш баланд. Вақте ки ғурураш баланд вай ғурур дурун ба як бор мешад. аз рӯи илми ғайб имом ғазолӣ агар хонда бошед гуфтае ки энержии манфӣ дурун ба бисёр мешавад, ҳамин ғубор бисёр мешавад. Вақте ки вай бисёр мешавад вай раво сахт мешаваду ҷигар ба задӣ пайдо мешавад, гурда ва санг пайдо мешавад, ӯпка ва як балған пайдо мешавад. Ин ҳамаш амон ғама саршавиш ин набахшидани саршавиш ин кибр, ин ман. Барои чӣ шумо мана назаритон намегирад? Чӯ мана писанд накадостон? Ӯй ман ҳаям. Вақте ки одам ман мегӯяд вай назари худаш ба калон, лекин ҷомеа вай ҳама поин ба фронта меистад. Мо бояд тавонем ки худамои пас гирем, бахшида тавонем, узр пурсида тавонем. Якумаш ин ки чӣ хеле ки устод гуфтан вақте ки шумо якса ғамгин мекунед, гӯем дарба меха задан гиритону меха кашолака гиритон ҳамун сӯрохиш мемонад. ҳадия кадан дар кор сӯрохиша барои тоза кадан. Аввалаш ин ки меха назанитон. Неки мегӯяд ҳаёта мехел намешад назада. Чӯ вай кадосу ман накунам? Якта фуроид вай мефурод. Осон не. Бисёр мегӯям ки муаллим маслиҳат додан осон. Ина кадан дар кор мегӯям тӯри. Яъне ғурури худро шикастан. ғурури шикастан. Ман мегӯям барои равоншиносӣ одан ман анча калтақ шудагӣ мегӯям. Ман анча захмдор шудагӣ, ман анча каса хафа кардагӣ, узр пурсидагӣ, аз наздикони худам ман гирия карда узр пурсидагӣ, аз ононе ки аз ман ёш ҳастанд, ҷавон ҳастанд, гирия карда узр пурсидагӣ ки мебахшидон. Лекин даруни дил медонам ки ман вай не, чӣ мегӯяд? Ман хато кардагӣ не, хато ки аз вай тараф гузаштагӣ. Лекин мегӯям ки ҳамон бояд узр пурсидан дар кор. Барои чӣ? силаи раҳм. Худованд мегӯяд ки агар ки шумо силаи раҳма доритон, умратон дароз мешавад. Силаи раҳма доритон, умратон кӯта мешавад. Ба кадом маъно? Касал мешавад, тамом. Аз рӯи дунявӣ вақте ки шумо муносибат намекунед, як каса бахшида наметонед, як каса ба узр гуфта наметонед, як каса ба меҳрубонӣ када наметонед, умратон каста мешавад. Вақте ки коста мешавад, маъно шумо ки шумо умратон худатон, ғами худатон ки касали худатон ки кӯта кардед. вақте ки шумо дилатона мекушоедтону силаи раҳма ҷобаҷо мекунедтон, муносибат мекунедтон, дастгирӣ мекунедтон, узр мехоҳедтон, бахшида метавонедтон, худованд замн кадан мегирад. дар ҷамъбаст агар пешниҳод бошад шунавем устод. ҳар ки моро ёд кард эзид марӯро ёд буд. ҳар ки моро хор кард аз умр бархурдор буд, а умраш барака ёвад. ҳар ки дар роҳи мо хори фикан аз душманӣ, ҳар гуле каз боғи васлаш бишкуфад беҳор бод. беҷирм бошад. ҳар гуле ки боғи васлаш мешкуфад доғаш набошад, ҷирмаш набошад.
мо надорем дарду олам бо касе гарди ғубор ҳар ки моро ранҷа дорад роҳаташ бисёр буд. ин бузургии халқи тоҷик нишон медиҳад. мо бу шумо бояд ки гузаштагона мо ба ёд биёрем ки мо аз кадом насл ҳастем, бузургиамонро гум накунем. дар зиндагӣ ҳама гуна ҳолатро инсон аз сар мегузаронад. Танҳо агар мушкилие пеш омад ва шуморо ғамгин намуд, онро сабуктар қабул кунед, зеро зиққӣ душмани ашадии инсон аст ва оқибати хуб надорад. боқӣ ҳаёт бо пастиву баландиҳояш ширин аст. ҳамдигарро эҳтиёт кунед. ин печтоби замон аст. барои иштирокатон дар ин барнома сипос. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.